मैंने दुर्गा नवरात्रि शिवरात्रि हर पूजा पाठ की मैंने, कहीं मेरे को शांति नहीं मिला, लेकिन मेरे प्रभु यीशु मसीह में मेरे को शांति मिला। इसीलिए मैं अपने प्रभु के पास आई। मेरे को कहीं शांति नहीं मिला। जो प्यार जो शांति मेरे को प्रभु के पास मिला, किसी के पास नहीं मिला। हर उपास रहती थी मैं, अच्छे से कैंसर बीमारी प्रभु ठीक कर। नमस्कार प्रिय बंधुगण, आपण मान प्रत्येक को प्रभु जीशुंकर मधुमय नाम आंतरिक नमस्कार। आपण तो ऑलरेडी वीडियो क्लिप आपण देखिले, जोटा कि बेसी बड़ नुहे, मात्र अल्प समय एक वीडियो क्लिप। किंतु प्रिय बंधुगण, ये वीडियो क्लिप भीतर लुचि रही एक बहुत बड़ रहस्य। एखार जो भौणी जनक अच्छा आ से चिल्ले कि गर्वर सहित साहसर सहित से घोषणा करुअछंती जे से जीशु को जानती, प्रभु जीशु को विश्वास करते। आईटा मध्य घोषणा करती जेतेबेले से हिंदू रे थिले, सेतेबेले से अनेक देवा देवी मान को पूजा करुथिले, किंतु तांकर कौन से लाभ हैला नहीं। किंतु जेतेबेले से जीशु को जानिले, जीशुଙ୍କ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେ ଭଉଣୀ ଜଣକ ପ୍ରକୃତର ଶାନ୍ତି ପାଇଲେ, ଆରୋଗ୍ୟତା ପାଇଲେ। ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯାହା ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବା ପରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ସେ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇଥିଲା। तबे प्रिय बंधुगण, नुहे कि ये आश्चर्यजनक विषय, एक चमत्कार विषय अटे। जड़े महिला जेते सब देवादेवी अछंती समस्त को पूजा करी करी क्लांत हैला परे से प्रभु जीशुख्रीष्टଙ୍କ निकटକୁ से आसिचंती, एवं जेतेबेले से प्रभु जीशुख्रीष्टଙ୍କ निकटକୁ से आसिचंती सेतेबेले से शांति अनुभव करुचंती। आ से पूरापूरी कॉन्फिडेंटली पूरा दाबीर सहित से कही पारुचंती जे मु जीशु को जानी, मु जीशु को पाई। तबे मु तो कहूँ प्रत्येक ख्रीस्टियन एमती हेबा दरकार। आमे माने प्रभु जीशुख्रीष्ट निकटरू आमे जहाँ किसी पाई अच्छु ताको आमे घोषणा करवा दरकार। देख, मो जीवन प्रभु जीशुख्रीष्ट एमिति आश्चर्य कर्म करियसंती, प्रभु जीशुख्रीष्ट मते एमिति आशीर्वाद करियसंती। आमे माने समस्तंकर परिचय ख्रीस्टियन, एवं जदि आमनकर परिचय ख्रीस्टियन, तबे आमे माने प्रभु जीशुख्रीष्टंकर साक्ष्य को एमिति भाव बहन करवा दरकार। तबे जदि प्रभु जीशुख्रीष्टଙ୍କ निकटକୁ जने आसे, प्रकृत ता जीवन रे शांति आसे। अनेक व्यक्ति माने कहते जे मो प्रभु जीशुख्रीष्टଙ୍କୁ जानला परे मो जीवन रे या परिवर्तन होइछि। किंतु जी जाने नहीं, सी कौन करे, एमिति मिथ्या धर्म परिवर्तन आरोप लगाए जे देख ये ख्रीस्टियन हो गला, ये आम धर्म को छाड़देला। किंतु प्रिय बंधुगण, प्रभु जीशुख्रीष्टଙ୍କ ठारे कौन अच्छे ता केवल जने विश्वासी ही केवल जानी जीशुଙ୍କ ठारे कौन अच्छे। से गोटे गीत रही अच्छी, जीशु नामे जे भाव अच्छे केवल विश्वासी सीना जानुचे। प्रभु जीशुଙ୍କ नाम कौन भाव रही ताहा केवल जने विश्वासी ही जानी जीशुଙ୍କ नाम कौन अच्छे। तबे ख्रीष्टर प्रिय भाई भनी माने, तबे प्रभु जीशुख्रीष्ट कौन अच्छे? प्रभु जीशुख्रीष्ट शांति अच्छे, यहाँ सबुठार बड़ विषय। परित्राण अच्छे, यहाँ सबुठार बड़ विषय। प्रभु जीशुख्रीष्ट नाम परित्राण अच्छे, शांति अच्छे। जो दिन जड़े यह बुझीज से केबे हेले भी जीशु को परित्याग करिब नाही।
ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସେମାନେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ସାକ୍ଷ୍ୟକୁ ମୁଁ ନିଜେ ଶୁଣିଅଛି ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ କରିଅଛି, ତୁମେ କ'ଣ ପୁଣି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ଫେରିଯିବ କି? ଦେଖ, ତୁମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିଲା ପରେ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ତୁମକୁ ପରିହାସ କରୁଛନ୍ତି। ତୁମକୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିଲା ପରେ ଲୋକମାନେ କେତେ କଥା ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ତୁମେ କ'ଣ ପୁଣି ଥରେ ହିନ୍ଦୁ ହେଇଯିବ କି? ସେମାନେ କହନ୍ତି ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ଜୀବନରେ ଯଦି ମରଣ ବି ଯଦି ଆସେ ନାହିଁ କି, ତେବେ ବି ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆମେ ଛାଡ଼ିବୁ ନାହିଁ। କେତେ ବଡ଼ ବିଷୟ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି, ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ କ'ଣ ଅଛି? କେବଳ ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀ ହିଁ ଜାଣିଛି ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ କ'ଣ ଅଛି। ସମସ୍ତେ ଏହା ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ମନୋନୀତ ନୁହନ୍ତି ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଡାକି ନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ମନୋନୀତ ନୁହନ୍ତି ସେମାନେ ଏମିତି ଜୀବନ ସାରା ଥଟ୍ଟା ପରିହାସ କରୁଥିବେ ଯେ ଦେଖ, ଇଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଗଲା, ଇଏ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଦେଲା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଯିଏ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଜାଣେ ସେ କେବେ ହେଲେ ବି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବ ନାହିଁ। ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି, ତାଡ଼ନା ପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକେ ଧନ୍ୟ, ଧାର୍ମିକତା ନିମନ୍ତେ ତାଡ଼ନା ପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକେ ଧନ୍ୟ, କାରଣ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର। ତେବେ ଧାର୍ମିକତା ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁମାନେ ତାଡ଼ନା ପାଆନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁମାନେ ତାଡ଼ନା ପାଆନ୍ତି ସେମାନେ ଧନ୍ୟ, କାରଣ ସ୍ୱର୍ଗରେ ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପୁରସ୍କାର ରଖାଯାଇଛି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ, ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯଦି ତାଡ଼ିତ, ଯଦି ତାଡ଼ନା ପାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଧନ୍ୟ, କାରଣ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଚୁର ଅଛି। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି, ଆନନ୍ଦ କର ଓ ଉଲ୍ଲସିତ ହୁଅ। ତେବେ ଆମେମାନେ ଆନନ୍ଦ କରିବା ଏବଂ ଉଲ୍ଲାସ କରିବା ଯଦି ଆମ ଜୀବନରେ କେବେ ତାଡ଼ନା ଆସୁଛି। ଯଦି ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ କେହି ଆମକୁ ଯଦି ପଦେ ବି ଯଦି କହିଦେଉଛି ଖରାପ କଥା, ତେବେ ବି ଆମ ପାଇଁ ପୁରସ୍କାର ଅଛି। ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ ବିଷୟ। ତେଣୁ ତାଡ଼ନା ପାଇବା ଅଭିଶାପ ନୁହେଁ। ତାଡ଼ନା ପାଇବା ମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତାଡ଼ନା ପାଇବା ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଟେ। ଏହା କୌଣସି ରୂପରେ ଅଭିଶାପ ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ କଥାକୁ ଯିଏ ବୁଝିଲା ସେ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟକୁ ଖୁଲମଖୁଲା ସେ ପ୍ରଚାର କଲା। ତାକୁ ଭୟ ନାହିଁ, ମୋତେ କିଏ ମାରିଦେବ, ମୋତେ କିଏ ପିଟିଦେବ, ମୋତେ କିଏ କ'ଣ କହିଦେବ, ତାକୁ ଜମା ଭୟ ନାହିଁ। କାରଣ ସେ ଜାଣେ, ଯଦି ମୁଁ ଆଜି ଯୀଶୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନିନ୍ଦା ମୁଁ ପାଏ, ତେବେ ମୋର ପୁରସ୍କାର ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅଛି। ମୋ ନାମ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖା ହୋଇଅଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରେମରେ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ନମସ୍କାର। ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ଆସିଛନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ରଖନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।